Okinawa Prefecture, the warmest area in Japan. Sumerta from Indonesia works in agriculture. Waktu itu karena ada kesempatan menjadi ryugakuse, saya jadi pingin ke Jepang. Setelah tamat Senmongaku, saya berencana untuk mencari susoku. Tapi pas waktu itu ada juga corona yang datang, jadi sulit mencari pekerjaan. Itu karena saya juga ada pengalaman di bidang pertanian, juga di Indonesia sering membantu orang tua di bidang pertanian. Dan juga di sini juga saya ada pengalaman selama 4 tahun di bidang pertanian. Jadi setidaknya saya udah ada ahli pertanian, makanya saya mencari Dr. Gino. The status of residence specified skilled worker is offered across 14 fields. Pass the occupational skill exam for your field and the Japanese language test, and you can work in Japan for up to 5 years. COVID-19 has resulted in a number of difficulties for international students, technical intern trainees, and more. The Japanese government provides alternative statuses of residence to help them stay in the country until they can become specified skilled workers and help them connect with potential employers. Shiramizu Farm, where Sumerta works, produces chrysanthemums for Buddhist altars. Just planting them, however, wouldn't get you a quality product. Edaga ipe detekuru. Hoki no sangbong jutsu irande, joto na mono dake nokosu. Nagaku suru tame mo mata denki ga aru. Yoru 11 時から2時まで。だいたい1日3時間ぐらい。これ電気がなかったらもうこれぐらいの高さ花が咲いてしまいます。It's important in flower production to maintain a standard level of quality. It takes skill to sort flowers with machines or your own eyes. 3種類がある。ランクが一番上ある枝が一番良いもの。だから一番下の枝があるものがランクが良くない。3番目の種類。配達時間があるからもう3日ぐらい咲くする前に収穫してます。一番大変っていうのは何かな。いや仕事だからみんな大変じゃないかなと思って。でももうみんなの力でもう楽しく仕事する。Ya sedikit demi sedikit sudah tahu untuk di bidang pekerjaan seperti ini karena kita yang menjalani semuanya. Dan juga ada bantuan dari bos juga membantu kita untuk pekerjaan ini. Under the Specified Skilled Worker Program, your employer is required to support your work, lifestyle, etc. So you feel secure in your work. どうしても農作業っていうところの中で車は必要になってくるので、インドネシアで運転していたことがあって免許を持っている人っていうのは切り替えをしてで運転免許を取らせるようにっていうのはしています。で相談で多いのはやっぱり病院関係とかですかね。自分の症状とかがうまく伝えられるかなっていうところの不安があるので、できれば一緒に行ってほしいって言って一緒に連れて行ったりとか、そういったところはよくやってます。Kalau yang paling khawatir itu masalah kesehatan karena itu paling riskan. Kalau kita sakit kan tidak bisa bekerja, itu juga menjadi masalah. Ya sangat membantu sekali. Waktu juga dalam vaksin ini, itu semua dari perusahaan yang sekarang membantu untuk moskominya juga, mencarikan rumah sakitnya juga. Dari semua dari perusahaan yang sekarang membantu. Kadang-kadang saya juga nyetir sendiri jalan kemana karena saya sukanya pantai, jadi memancing juga pakai mobil sendiri. Itu juga dapat mobil dari perusahaan di sini dikasih minjam. Terus kadang-kadang belanja juga saya keluar sendiri. Yasumi ga areba sugu見に行きますよ。波の声があるし、波の感じもあるでしょ。それが見たらいい気持ちになるなと思った。ストレスがあれば海に見たらストレス急になくなりますよ。インドネシアは毎日海に来てるよ。Sumerta has a wife in Indonesia who he talks to every day on the phone. He came to Japan right after getting married,
and hasn't been able to go home due to COVID-19. So he hasn't seen her in 2 years. Harus. Setiap nelpon, kapan pulang, kapan pulang. Oh, Bojo sehat selalu. Nah, pasti pulang tenang. Sabar kan ya. Sumerta, who currently lives away from his family, has a clear vision of his life after returning home. He wants to start a business based on okra, a common Japanese vegetable and a shiramizu farm crop. Kalau masalah itu pertama ya, itu tidak ada di pikiran saya. Kalau masalah rencana itu semua dapatnya tuh dari bos yang ada di sekarang. Dia memberikan pencerahan untuk kenapa nggak kamu coba di Indonesia ini. Orang Jepang banyak di Indonesia ada. Karena berkat beliau, saya jadi oh iya betul ya. Kenapa nggak kita coba? Itu saja sih sebenarnya. スメルターが向こうで起業した場合っていうのは会社の運営っていうのがどういうふうにやってたかっていうのを本人がここで学んでくれればそれを役立ててくれれば一番いいなと思いますし、あとは彼がいる会社の関係先としてうちの方が選ばれてくれれば、それは本当にベストなんじゃないかなと思ってます。であれインドネシア帰った時にはもう何やりたいっていうのは決まった？先ほどのオクラ。いや売り先とかもまた考えないといけない。そうそれも考えないといけない。アドバイスできるんだったら、はいはい。それはそれもまた勉強します。ちゃんと教えるし、また向こうでスメルターやったものがほらこっちとかでいろんなね、入ってこれたりもできたらいいなと思うからさ。いっぱい勉強しなきゃいけないよ。オッケー、じゃあ頑張れよ。はい、頑張ります。はい。A work style that suits you and your lifestyle. Your stay, your way in Japan.